उतने में दरवाजा खुला और कदमों की आहट आई। जनाब खदीजा के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी और दिल में घबराहट थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। कदमों की आहट से आप खदीजातुल कुबरा दिल में घबराहट के साथ देखने लगी। आप सलातु वसलाम जब कमरे में तशरीफ लेकर आए और आपके चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट थी। जनाब खदीजा अपने कमरे में बैठी अपने प्यारे दूल्हा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार फरमा रही हैं। कमरे में चिराग की लो बिल्कुल मदम सी हैं। जनाब खदीजा कमरे में बैठ के सोच रही हैं, मैं तो मलकातुल अरब थी, पहले कभी भी मेरे दिल को इतना सुकून न था जितना कि सुकून आज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वसल्लम की सोचियत में आके मिला। आप दिल ही दिल में सोच रही हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हैं। बस उतने में दरवाजा खुला और कदमों की आहट आई। जनाब खदीजा के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी और दिल में घबराहट थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। कदमों की आहट से आप खदीजातुल कुबरा दिल में घबराहट के साथ देखने लगी। आप सलातु वसलाम जब कमरे में तशरीफ लेकर आए और आपके चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट थी। जनाब खदीजा जब आप सलातु वसलाम को देखने के लिए आपने अपनी आंखें उठाई, जनाब पाक भी मुस्कुराने लगी। दोनों की नजरें इस तरह मुस्कुराहट के साथ टकराईं और जनाब खदीजातुल कुबरा ने अपनी आंखों को झुका लिया। सुबहान अल्लाह। आप सलातु वसलाम जब कमरे के वुस्त में दाखिल हुए, जनाब खदीजातुल कुबरा देखने लगी आप कमरे के वुस्त में एक कोने में जाकर सजदा शुक्राने के नफल अदा करने लगे। जनाब खदीजा ने जब देखा तो हल्की सी आहिस्ता नरम सी आवाज से कहा, क्या मैं भी आपके साथ शरीक हो जाऊं? आप सलातु वसलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ खदीजा, आ जाइए, मेरे साथ शरीक हो जाइए और इकट्ठे अल्लाह को सजदा शुक्र करें। जनाब खदीजातुल कुबरा आप सलातु वसलाम के साथ सजदा शुक्र अदा करने लगी। फिर आप सलातु वसलाम ने अपने दोनों हाथों को उठाया और रब्बे जुल जलाल के आगे दुआ की, ऐ अल्लाह, हम दोनों को एक दूसरे के वास्ते बाइसे रहमत और सुकून बना दे, इससे रहमत बना दे, हमें नेकी पर जमा रख और नेकी पर जुदा करना। बस ये आवाज़ सुन के जनाब खदीजा के दिल में और मोहब्बत पैदा हो गई। इतनी खूबसूरत आवाज़, इतनी नरम व मुलायम आवाज़। अज़ीज़ा ने ग्रामी, कुर्बान जाइए उस आवाज़ के ऊपर, मेरी आने वाली नस्लें, मेरे माँ बाप मुझ समेत कुर्बान आप रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब ये दुआ हज़रत खदीजातुल कुबरा ने सुनी तो आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। अल्लाह तेरा करोड़ शुक्र है कि तूने मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत नसीब फरमाई। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मक्का के पहाड़ों पर अंधेरा छाया था। तारे ऐसे दरूदो सलाम पढ़ रहे थे और इकट्ठे होके ऐसे नज़ारा देख रहे थे जैसे कि आपकी रहमत बरस रही हो। और शादी वाली रात, बल्कि शादी की पहली रात, आप सलातु वसलाम और जनाब खदीजातुल कुबरा की शादी की पहली रात, कमरे में एक चिराग की मदम सी लोट और दोनों मुबारक हस्तियों के दिल इतने रोशन, चेहरे इतने नूरानी और दिल इतने करीब। आए दरूदो सलाम पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। हाय मैं सदके में वारी में कुर्बान आप सलातु वसलाम की ज़ात शान पर। शादी की पहली रात हजरत खदीजातुल कुबरा ने सोच रखा था कि आपका दुख मेरा दुख, आपकी सोच मेरी सोच, आपका सुख मेरा सुख। अगर जिंदगी में आप किसी मिशन के लिए उठे तो मैं आपका भरपूर साथ दूंगी। मैं जान, माल और ताकत से आपकी मदद करूंगी, अल्लाह के फजलो करम से। चुनाचे जैसा आपने सोचा और वैसा ही किया। एहसान है जनाब खदीजातुल कुबरा का दीन इस्लाम के ऊपर। इस्लाम के ऊपर जनाब खदीजातुल कुबरा ने सबसे ज्यादा दौलत खर्च की, आपका भरपूर साथ दिया। जब मक्के वालों ने, दुश्मन इस्लाम ने आपको जुटलाया तो आप इनके शाना बशाना खड़ी थी। और आप ही वो हस्ती हैं जो इस्लाम में सबसे पहली खातून जनाब खदीजातुल कुबरा ही हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु वसलाम जनाब खदीजा से इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे, बल्कि आप अपनी दूसरी अज़वाज मुतहरात को भी अपनी मोहब्बत के तज़किरे सुनाया करते। यहाँ तक कि जनाब आयशा सदीका के सामने बैठ के आप फरमाया करते, मेरी खदीजा ऐसे, मेरी खदीजा ऐसे, खदीजा ऐसे, खदीजा ऐसे। आप सल्लल्लाहु वसल्लम जनाब खदीजातुल कुबरा के कसीदे पढ़ा करते, उनकी सहेलियों के साथ हुस्ने सालूक किया करते।
اگر کسی بکری کو ذبح کیا کرتے جناب خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر وہ گوشت بھجوایا کرتے۔ آپ جناب خدیجہ کی وصال کے بعد آپ ان کو یاد کر کے کثرت سے رویا کرتے۔ سلام ہے خدیجہ الکبریٰ آپ کے اوپر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی مبارک نکاح نامہ پہلی نظر شادی کی پہلی رات کا ابھی پارٹ 1 ہے، یہ مزید اس کے اوپر پارٹ 3 کیے جائیں گے۔ خدارا اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، اصال ثواب کے لیے اس ویڈیو کو آگے بھیجیں۔ ہو سکتا ہے قصص الانبیاء سن کے کئی لوگ جو گندی، فحش، بے حیائی، بے شرمی، اریاں اور سیکسی ویڈیو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو سن کے ان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آئیے آج میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتی ہوں، اور یہ وہ لمحہ ہے جب پہلی بار حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی نظر دیکھا اور پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی۔ ہائے میں صدقے میں قربان جاؤں آپ صلاۃ وسلام کی شان پر۔ یہ وہ پہلی نظر تھی جناب خدیجہ الکبریٰ کی جو شادی تک مکمل ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی شادی کے بعد پہلی رات کا واقعہ شروع ہوا۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، یہ وہ لمحہ ہے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلاۃ وسلام اپنے محبوب شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بار دیکھا، چہرہ مبارک بڑے غور سے دیکھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ محمد کو اندر بلاؤ۔ میسرہ نے عرض کی جی ضرور۔ میسرہ آپ صلاۃ وسلام کے پاس گئے اور جا کے عرض کی آپ کو جناب خدیجہ الکبریٰ اندر بلا رہی ہیں، اور آپ کمرے میں تشریف لے گئے۔ آپ نہایت ادب کے ساتھ آنکھیں جھکا کر اور بڑے احترام سے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے محبوب شوہر محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت غور سے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، جناب خدیجہ الکبریٰ کی ایک عادت تھی، آپ رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ حرم کعبہ طواف کعبہ کو جایا کرتی تھی۔ طواف کعبہ سے فارغ اپنے گھر آئیں اور آپ سو گئیں، اور خواب کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا مکے کی طرف سے سورج طلوع ہوا ہے، اور طلوع ہوتا ہوتا جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور اس سورج کی روشنی سے ساری دنیا معطر روشن ہو گئی، اور چوک در چوک لوگ جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر تشریف لانے لگے۔ آپ نے جب یہ خواب دیکھا، آپ اٹھ کے بیدار ہو گئی اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ چنانچہ صبح ہو گئی، آپ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو کہ اپنے مذہب کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ نے جا کے اپنا خواب سنایا۔ خواب سنتے ہی ورقہ بن نوفل نے عرض کی خدیجہ اگر یہ خواب سچا ہے تو مبارک ہو تمہیں، تم مسلمانوں کے نبیوں کے سردار کی محمد